السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز وے کا خبرنامہ۔ یہ رہی سرخیاں۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 6,540 نئے معاملات درج کیے گئے۔ عوام کرفیو کے قوانین پر صحیح طریقے سے عمل کریں، کمشنر پولیس حیدرآباد۔ جھوٹی رپورٹنگ پر یوٹیوب چینل کے خلاف فوجداری مقدمے کی کارروائی، کمشنر پولیس کا بیان۔ کورونا ٹیکہ کاری پر حکومت ناکام، راہل پرینکا۔ نظام آباد میں صورتحال سنگین، حیدرآباد سے زیادہ کنٹینمنٹ زون قائم۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ڈگری سال اول کے تمام طلباء امتحانات کے بغیر پروموٹ، جھوٹی خبر وائرل۔ تلنگانہ میں خانگی اساتذہ میں چاول کی تقسیم کے پروگرام کا آغاز۔ چیف منسٹر تلنگانہ KCR یشودا ہاسپٹل طبی معائنوں کے بعد فارم ہاؤس واپس۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 6,540 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر 3,67,901 ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر ریاست میں اموات کی تعداد بڑھ کر 1,876 ہو گئی ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 20 اموات ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں 2,878 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرض سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,19,537 ہو گئی ہے۔ کمشنر آف پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے عوام کو شری رام نومی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے شری رام نومی کے موقع پر شوبھا یاترا نہ نکالنے کا فیصلہ کرنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس معاملے میں کیے گئے ٹویٹ میں پوسٹ کردہ اپنی آڈیو ریکارڈنگ میں کہا کہ آج کورونا شہر حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ تمام شہروں میں نئے ریکارڈ بنا رہا ہے، جیسے ممبئی، دہلی، احمد آباد، بنگلورو اور کیرل میں دوسری لہر شدت کے ساتھ جاری ہے۔ تلنگانہ میں رات کے کرفیو کے نافذ کے ساتھ ہی پولیس اور عوام کی خبریں منظر عام پر آنی شروع ہوئی، لیکن کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے جھوٹی رپورٹنگ کرنے پر ایک خانگی یوٹیوب چینل کے صحافی کے خلاف فوجداری معاملہ درج کرنے کی ہدایت دی۔ پولیس کے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس چینل نے نائٹ کرفیو کے خلاف ورزی پر عوام پر لاٹھی کے استعمال کے بارے میں جھوٹی اطلاع دی۔ اس پر پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ عوام کے ذہنوں میں تشویش اور الجھن پیدا کرنے پر اس رپورٹر کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس نے پولیس فورسز میں بھی عدم اطمینان پیدا کرنے کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں کیے گئے ٹویٹ میں پوسٹ کردہ اپنی آڈیو ریکارڈنگ میں کہا کہ آج کورونا شہر حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ تمام شہروں میں نئے ریکارڈز بنا چکا ہے، جیسے ممبئی، دہلی، احمد آباد، بنگلورو اور کیرلا میں دوسری لہر شدت کے ساتھ جاری ہے۔ آپ اور ہم مل کر پیار سے شہر حیدرآباد کو بچا سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے نائٹ کرفیو کا آغاز کل رات سے ہوا۔ یہ عوام میں تحفظ اور سلامتی کے لیے ہے۔ انفیکشن کے سلسلے کو توڑنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس پر عوام عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے ابھی جاری ہے۔ انہوں نے عشاء کی نماز 8 بجے جلدی ادا کرتے ہوئے تراویح کا سلسلہ بھی وقت پر ادا کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ ریاست تلنگانہ کی طرف سے کرفیو کے حکم نامے کو جو عزت شہریوں نے دی ہے، اس کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ کرفیو کے قوانین پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔
कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कोरोना टीकाकारी में हुकूमत की हिकमत अमली को नाकाम करार देते हुए आज कहा कि इसके गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब मुल्क को कोरोना टीके और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया कि मरकज़ी हुकूमत की वैक्सीन की हिकमत अमली नोटबंदी से कम नहीं, आवाम को लाइनों में लगेंगे, पैसे, सेहत और जान के नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आखिर में सिर्फ कुछ सनतकारों को फ़ायदा होगा। मोहतरमा गांधी ने कहा है कि हुकूमत के टीकाकारी के सिलसिले में कोई हिकमत अमली नहीं है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दरमियान काफ़ी वक्त था और हुकूमत को मालूम था कि दूसरी लहर आएगी, फिर भी इससे निमटने की हिकमत अमली वाज़े नहीं की गई। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन बरामद किए हैं और इसकी खूब तशहीर करके वाहवाही लूटने का काम किया गया, लेकिन अपने मुल्क के लोगों की ज़रूरत के मुताबिक टीके दस्तयाब नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र रियासत भर में 363 माइक्रो कंटेनमेंट जोन क़ायम किए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने पहले भी ये तजवीज़ पेश की थी कि कोरोना की दूसरी लहर की पेश नज़र रियासती हुकूमतों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन क़ायम करना चाहिए। इन इलाक़ों में जहां वायरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इनकी शनाख्त जोन के तौर पर की जाती है। कोरोना से मुतासर अफराद के मकानात, अपार्टमेंट्स और दीगर रहायशी इलाक़ों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स करार दिया जा रहा है। इस वक्त रियासत में 363 माइक्रो कंटेनमेंट जोन क़ायम किए गए हैं। निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा तादाद में 58, इसके बाद हैदराबाद में 52 है, निर्मल में 23, रंगारेड्डी में 21, विकाराबाद में 19, मेडचल में 18, खम्मम में 18, राजन्न सिरसिल्ला में 14, नलगुंडा में 12 और भोनगिर ज़िले में 10 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने डिग्री साल अव्वल के तमाम तलबा को इम्तहानात के बगैर ही प्रोमोट कर देने के मुतालिक सोशल मीडिया पर एक ख़बर वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि डिग्री साल अव्वल BA, BCom, BSc और BBA के तमाम तलबा को इम्तहानात के बगैर प्रोमोट कर दिया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इस खबर को झूठी करार दिया। यूनिवर्सिटी के PRO डॉक्टर सुजाता ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि ये खबर झूठी है। यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी PhD में दाखिलों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख़ में तौसी की गई है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में प्राइवेट टीचर्स के लिए फ़ीकस 25 किलो चावल की फराहमी का आगाज़ किया। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के अत्तापुर में मुनक़दा प्रोग्राम में TRS के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि प्राइवेट असातिज़ा को माशी मदद और इनको चावल की फराहमी की स्कीम्स की तेलंगाना में शुरुआत की गई है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि कोरोना के वजह से प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा और दीगर गैर तदरीसी स्टाफ को काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इनकी मुश्किलात के पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ये फ़ैसला किया है। इन्होंने कहा कि प्राइवेट टीचर्स को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के पेश नज़र इस मरहले में 1,24,000 असातिज़ा को 25 किलो चावल फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 1,12,000 प्राइवेट टीचर्स के बैंक खातों में फ़ीकस 2,000 रुपये जमा करवाए गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तिब्बी मायनों के लिए हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़े यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि पीर के दिन इनके कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक हुई थी। इसके बाद से वो अपने फार्म हाउस में ही डॉक्टर्स की निगरानी में थे। डॉक्टर्स की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर को CT स्कैन और दीगर तिब्बी मायनों के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनके CT स्कैन और दूसरे टेस्ट किए गए। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एर्रावली में वाक़े अपने फार्म हाउस वापस हो गए।